كاملة حول مقتل أو حول اغتيال قاسم مرباح. هل هناك نية من العائلة من أجل رفع دعوة على خارج الجزائر مثلا مثل ما فعلت أو فعل ضحايا نزار؟ يا أخي كما يقولوا البيان تاعنا واضح، وإن قلنا وقد منعنا تعلقنا بوطننا الأم ووفائنا لقسم نوفمبر حتى الآن من اللجوء لطرق خارجية أخرى لمراجعة المحاكمة الخاصة بهذا الاغتيال السياسي. يا أخي نحن ننتظر وسوف نرى. والله ما نقدر نجاوبك في هذه الساعة هذه، ولكن وش حبيتني نقول لك يا أخي عثمان؟ أخي عبد الرزاق، أنا سألتك هذا السؤال لأن السلطة جعلت حدا لمثل هذه الدعاوى وهذه الشكاوى، قالت إن قانون المصالحة الوطنية أغلق الباب أمام هذه الشكاوى. هذه لازمها تروح. شوف يا أخي، شوف يا عثمان، السلطة هذه نعم، السلطة هذه لازمها تروح. جنرال توفيق في عمره 73 سنة، قايد صالح 75 سنة، بوتفليقة 75 سنة، الهادي خليفة 74 سنة، ولد قبلية 78 سنة، قنايزية 75 سنة. وين واش مازال يزيدوا؟ واش مازال يزيدوا يحكموا فينا؟ يروحوا يخطونا لوجه ربي. الجزائر راهي في خطر، الجزائر في خطر، يروحوا يخطونا. شوف يا أخي عثمان، راك تشوف جنرال توفيق 73 سنة مازال حاكم البلاد. قاسم مرباح على لاج دو 40 ans ils l'ont mis à la retraite بلو كرات تاع ليوتنون كولونيل. هنا يفهم كلش. طيب أخي عبد الرزاق، أنت واحد من الذين سألوا نزار لما التقيتموه في المقبرة في ذلك اليوم ذكرى اغتيال بوضياف، ماذا قال لكم عندما سألتموه مثل هذه الأسئلة عن فترة التسعينات؟ يا أخي في نزار كما يقولوا لو كان يسكت خير. في نزار لو كان يسكت، في نزار راني نقول سي الوغ كي ميريت ان با ان سي، ولكن نزار لازم يسكت خير له. قد ما يهدر قد ما يغمق في روحه. ونزار ما قالنا حتى حاجه. نزار قال لك كتبت 6 كتابات تقراوهم والحقيقه ستعرفونها غدا. متى قال الحقيقه ستعرفونها غدا، يعني ان قضيه اغتيال بوضياف من طرف بومعرفي ما كاش منها. كان يقول باللي واش من الحقيقه بوضياف قتلوا بومعرفي، وعلى قاسم مرباح كذلك. تسمى هو ثاني انديريكتومون تعرف باللي ماهوش حسن الحطاب اللي قتلوا. وحسن الحطاب مع الولد داو مولود 93 داو مولود، ومن بعد سلطه والعبد القدر. واليوم راهم جبدوا لنا حسن، وغدوه ما نعرف شكون يجبدوا لنا، عمر ولا ما عرفناش واش راح يجبدوا لنا ثاني هذا العباد هذو. طيب يا أخي عبد الرزاق، أحد أعضاء عائلة المرحوم بإذن الله قاسم مرباح، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وعلى هذه الشهادة الحية التي أدليت بها إثراء التسعينات. في ذلك الوقت خلاص أغلقنا هذا الملف، ما عادش نرجعوا ليه، لكن العائلة نتاعو من جديد قالت لا، هنالك أسباب، هناك استفهامات، هناك عدة أسئلة يجب أن تطرح. لماذا لم تشرح الجثة؟ لماذا لم يكن هناك تحقيق معمق؟ وبالتالي فهم عملوا بيان اليوم، بنات قاسم مرباح وعائلته بصفة عامة، وطالبوا بتحقيق معمق من قبل السلطة. وش تقدر تقول لنا أنت ثاني؟ الو تفضل سي عبد الله، نسمع فيك، تفضل. صحة عيدك. أنت أيضا شكرا، صحة عيدك. عيدكم مبارك. كل عام pour l'ensemble du peuple algérien et l'ensemble des musulmans du monde. Bon, en ce qui concerne le grand cheikh Qasem Merbaah, j'ai toujours dit que c'était une légende pour l'Algérie, une légende, parce que avant tout, il aimait l'Algérie. L'Algérie, c'était pour lui beaucoup plus important que lui-même, que sa famille, que ses amis. C'est un symbole. C'est un pays qui est sacré pour lui. Et il a toujours, de tout temps, placé les intérêts de l'Algérie avant toute considération. Et je suis là témoin pour le dire, pour le répéter jusqu'à l'éternité. Maintenant, en ce qui concerne son parcours patriotique, je pense que les Algériens le savent.
Vous savez, c'est l'un des premiers à demander l'évacuation des bases françaises d'Algérie. Donc ça, ne serait-ce que pour ça, on lui pardonnera jamais. Ne serait-ce que pour ça, on lui pardonnera jamais. Et comme malheureusement les structures de notre pays, surtout à la tête du pouvoir, il y avait tellement de traîtres, comme d'ailleurs les magistrats français, on est encore dedans, comme la corruption, c'est les 26 milliards. Donc voilà un peu le schéma que je peux faire aujourd'hui sur ce grand homme. Il a servi son pays, je suis témoin, c'est un grand homme, il restera un très grand homme pour l'Algérie, pour la révolution algérienne et pour donc l'image la plus parfaite, la plus grandiose pour l'ensemble de ce pays. اوكي. طيب سيد عبد الله، وش رايك انت في الروايه دي تاع السلطه؟ ما قلت لناش اذا كان هي ممكن صحيحه ولا لا؟ باردون؟ على الروايه هي تقول باللي جماعه تاع الارهابيين هم اللي قتلوه والعائله تقول لا. Écoutez, la question ne se pose même pas. Okay. Les gens qui ont tué Qasdi Merbah, c'est les mêmes qui ont tué Boudiaf. Okay. C'est les mêmes qui ont tué l'Algérie. C'est les mêmes. Ils sont toujours là. C'est eux qui dirigent le pays. Et ils vont tuer tous les gens, tous les hommes de l'Algérie, tout le peuple algérien s'il le faut, tant que ces gens-là sont en poste et ils sont là. Voilà. Donc la plupart, ils les ont déjà assassinés. Ceux qui restent avec leurs principes pour l'honneur de l'Algérie, ils les ont exilés. Et, comme mon cas, l'affaire Etabla est connue, et des hommes comme Qasdi Merbah, et ils ne pouvaient pas les laisser vivre parce qu'ils n'accepteront jamais, ils n'auraient jamais accepté, jamais ils n'accepteront que leur pays soit dirigé comme ça par des rats. C'est pourquoi, effectivement, il était dangereux pour eux et il fallait trouver une manière ou une autre de le liquider. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont même bien fait. Ils l'ont bien fait, bon, parce que c'est organisé, c'est planifié, et ça répondait aux intérêts des puissances étrangères, parce que Qasdi Merbah, comme le Shahid Boudiaf, dérangeait énormément des intérêts. Ils ont voulu, à tout prix, les ennemis de l'Algérie, à tout prix que ce peuple reste un peuple d'esclaves, un peuple d'indigènes. Et notre révolution, justement, elle est en contradiction avec le schéma qui a déjà été tracé depuis très longtemps pour que ce pays, pour que ce peuple de héros reste sous la botte des anciens colonisateurs comme la France. Voilà. Voilà un peu disons en gros ce que je peux dire sur le parcours patriotique de ce grand homme. Il faut que les peuples algériens comprennent une bonne fois pour toutes. Parce que si, 50 ans après, ils n'ont pas compris que les meilleurs fils de ce pays ont été assassinés froidement pour justement que pour ces plans puissent se concrétiser, je pense qu'il faut qu'ils se réveillent parce que c'est le moment qu'ils se réveillent parce que sinon, bon, il accepte son destin mortuaire. Voilà un peu ce que je peux dire en gros. طيب مشكور أخي أيت عبد الله، أشكرك جزيل الشكر. كنت معنا من فرنسا تدلي بشهادتك وبما تقوله طبعا عن هذه الذكرى. بارك الله فيك. إذن مشاهدينا الكرام